ما در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، ما در دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم. برای ما چی در کره اپا و خواهر؟ برنج، فرش، چیسنوک با خواهش اختان چند قایی که در کار باشتونه هم میگیریم. ایما 4-5 تا زوبچیکای و مکارونی ورمیشل با جای سبزی میبیویم و اوش تایور کردستیم که و اینم خیلی جیگوری بگیم، بانکه های جیگوری هستن. هم خیلی نمک خواستم. کسترولا ما گریان کردم، ایشم گریان کردم بگیم. کسترولا دا پیشی گب ندارم، عجایبات خوش رو ماشالله به حد فسان. انا که سر میکنیم، اول فرشمونه تیار میکنیم، کلا لولا کبابک تیار میکنیم. انا بعد شروع میکنیم با پروسسی بگیم سلیدوشش. بعد ارد در کره کم ترک مونده، برای کافی دست مونده مولیدن. تماشا بینانی عزیز، همه فرشورا مو کتی چیسنوک آمیخته میکنیم. چی پریپراوایی که دارین میخواین دباوید کنین برای فرش. ما هیچی نمیکنیم برای که کودکم نمیخورن. اصلا همی اوقات میورا ما با تعبیدیلی کودکم میکنیم که بخورن. بعد هم مشام خیلی رنگ لولا کبابک تاب میتیم. کافی دست مون کتی ارد کتی میکنیم که فرماش گم نکنه وقتی که ما بیریون میکنیم. همش هم خیلی تیار میکنم. خلاصه بعد روغن کم ترک روغن میاندازم. همه آبش قاق شد، کم ترک که جرید کشید تمام دستاتش نبره که بسیاری باید بیریون کنی بی سخت میبیوید. بعد همی چه اوقاتی که کنی با مهر محبت کنی. با فکر ما همی اوقات با سام گلاونی نسترینی خوب که باشه اوقات ایدئال نی با مزه خوش رو میبیوید. دوتا دیگ ما میمونیم. یک تاشتا ما برنج تیار میکنیم، یک تاش با زیربکش تیار میکنیم. مکارون این خواهین اندازین، نخواهین نه اندازین. من مکارون می اندازم با جای برنج، خیلی ویدی اوقات خوش رو میبیوید. انا اسکواراتکای دیگری دا ما لولا کبابکمونه بیریون میکنیم. انا کوز من نشون میدم که مکارون سرخی بدم کردن در کار نیست، سفیده موندن در کار نیست. انا همین قد دستاتش نه. انا میخوام بیریون میکنیم. уже лула кабабумунан бирион шудестаи. ана тез мекубем ки ин тез сирх мешава. макарон беҳад тез сирх мешава. бринҷа мо топ-тоза када мешӯем. чӣ қадар ки оши худмон намекунем, ана тоза када мешӯем. бринҷа меандозем 5 минут, бисёр не 5 минут мо бринҷа куси макарон ҳамихе пас мекунем, мегем мекубем. ҳама вақт кофта мекунем ки бринҷ нозук аст. баъдан обша меандозем. обша мо бояд ки 1 сантиметр ай макарон боло боша оби андохтагимон. ранги оша чӣ хеле ки дам мепартоем, ана мо хеле дам мепартоем шаб. иҷози маҳози ам тафт додестам. баъд обязательно ма инам хеле универсальни приправа истифода мебарам. беҳад бамаза мекунам. шумо хоҳен андозен, нахоҳен обычный намакам достаточно. баъд куркума, 1 қошуқ куркумаям меандозам. куркума вича хушрӯ мекунад. ҳам куркума фоидаовар ай имбир тайёр мешава, ҳама дарда даво, шифобахш бигем. оби хунук меандозем. тамошобинон, оби гарм намеандозем. чӣ хеле ки ош дамо оби хунук меандозем, идам ҳамихе оби хунук меандозем. ранги оши тоҷикии худмон дамаш мепартоем. зирбакда ма тамата ов када меандозам. инам хе беҳад ба мазаи хушрӯ мешавад. ина тамошобинон тайёр шид. تیار شد کوکروزنی آش ما. بسی میپرتیم.
10 рӯза беҳад пробкаи тамошобинам. Аз Сбербанк рафтистам, баъди Сбербанк Фотимачара мегирем. Ай садик 0 градус будай. Погода 0 градус. Исаҳар қати хела барфборӣ. Субҳ бахайр тамошобино, ҳаматонда ассалому алайкум. Бибинини азиз, имрӯз ман саҳар қати стоматолог рафтистам. Наконец-то дандонома соз мекунам. ҳамин қа мерафтам ягон ҷои ба дилам намеёфтам. Аки имрӯз иншоаллоҳ снимок кардем, поён болора полни алиш мекунем дандонора. Дар Тюмен 800 000 гуфтагӣ будан дандонома соз карданда. Иҷада 200 000. Иҷа чиста дандон, ҳоли леченияшне. Чиста дандон амихи гуфтагиам. Хай мекунем. Соли 2013 кардагӣ будам дандонома. Ин ҳамин қасов гашта. Дандона пешим безеб шудагӣ. Бо якта дига шикастагӣ. Ҳама шак иншоаллоҳ соз мекунем. Мошинаи хона заводид кардам. Гарма какай. Имрӯз барои чӣ ман намёра видео кардистам? Барои шахсоне ки меган кори интернет ҳаромай. Дар интернет кор кардан ҳаромай. Сетевой бизнес ҳаромай. Вайш ҳаромай, уш ҳаромай. ҳар як чиз роҳи худша дора. Ҳамин ютуб да будрои агар видеои бигем ки ғайри шариатӣ лав задай, лекин ҳар як аз роҳи худша интихоб мекунам. Видеоҳои ман ҳамаш айрии шариатан, қонуну қоидави, ягон чизи бемаънӣ нест дар канали ютуби ман. ҳазорҳо миллионбоҳо бигем занако раҳмат гуфтагиан. Ман айрии тарзи зиндагим, айрии рецептҳои кардагим, айрии кори кардагим, айрии ҳамаш раҳмат гуфтаистиян. шахсоне ки дар командам кор мекунанд фақат ташаккурӣ мекунанд ки ман сабабшон ба омадану пулои калон кор кардам. Ва имрӯза видеои ман чӣ маъне дорад? Ман баъди оператсиям аз 3 кило вазбин мумкин нест мада бардоштан. муҳлати 6 моҳ ҳоли оператсияи мара нав 4 моҳ шид. 6 моҳ гуфтагиам. Лекин ҳамин занак мано ё ки най мардакотон ай кор мебиёянд, худчуна бефара бо магазин мераванд, вақти зиёдишона дар оҷа мегзаронанд. Через интернет ай приложение iPlay Market приложение самоката скачат мекунем. Адресу автоматически вақте ки заказ медроӣ меброя, номери хоната мемонӣ, номерои картата мемонӣ и заказ мекунем. 15 минут да овардам. 15 минут доставка бесплатна. Сабзи, картошка 5 кило заказ кардам, пиёз, ягон таш пусидагӣ нест. Ҳамаш свежи, идеальни. Маска, топлёни масло, йогурт, куда-куда, сир, сметана, сливочное масло, орд, сок, майонез, хлеби ки будакои ман нағз мебинанд, бирён мекунам ҳама вақт. Чӣ ки заказ кардам, ҳамаш омадиден, надёжный, бобоваринок, ҳамато да тавсия метиҳам. Худам аввал ина заказ кардам, ба барои ҳамаи шумо тавсия метиҳам. Заказ кунен, худтона ғам натен, тим боли занако чизи вазбин набардорен. Бесплатняй, ҳамун нархи магазин. Заказ мекунӣ, то даруни хоната миёран. Тамошобино, имрӯз баъди стоматолог қати додарам ошхирӣ омадем. ҳамин рӯзи омадагӣ ма қариб ҳамаи ҳамин ресторану кафеҳои ҳамин Новосибирска гаштем. Да кити шум ки ҷое мерафтем медромадем. Ростига ягом ҷудам ки ош ба маза надидем. Я точкаи наздики хона монда. ҳола берунам видеош мекунам. Кадоми дами ҷай биёя обязательно маъқул мешаваша ош. Беҳад оши ба маза доран, салаташонам ба маза. Хулоса ин амиҷада тамошобино ма аёдум бромадай уже да мошини штама ба ёдум зад. Ин амиҷа ҷои ошай. Ҷои ош. Айҷа постоянно фрукти овош мегирем, постоянно свежай. Иҷа широи хонагӣ мефурӯшам. Ростига ягон бор нагирифтам. Дальшишта гӯштай. Постоянно гӯштма ҳамиҷа мегирам. Ҳамаш ҳалолан, ҳамаш точкаи худ монанда иҷа. Дамахай. Кадомида дар кор бошад. Иси тарафи чӣ бифаҳмонома? Тарафи МЖКш меган. Стов мехири карочи. Адресш ростига намедонам. Висоцкий чил будай дроб 1. Короче, хеле ҳамаш як, корпус як. Ин ҳамиҷа ҷои ош, питачоки ош. Ҷа аренда буда. Ҳеч аренда гуфтем барои офис.
و به خلاصه آمدم که ارنده نمیگیرم و میخرم و میکشم ازی. اول کورس کامپیوتری خواندستم هر هفته ده روزای عادی خیه یاد بگیریم کامپیوتر بعد نصیب انشاءالله آفیس مونه میخریم و میکشیم. نه مکتب محمد مصطفی دامی مکتب میخونن. امروز یک روز دیگر تماشا بینم. یک تا دیرکترم می نوسیبیرسک آمدگی بود خانه مهمونی می آمدک گوشتی گوسپند رفتم آوردم اچم در خانه بود اچمم نقص می بینم گوشتی گوسپند بریان شد خدمم نقص می بینم پیشتر گوشتی گوسپند می خوردم حاضی بریان شد می خورم به هر بامزه خوش رو قدمی که گوشتی گوسپند می خوره نه بخورین به هر گوشتی گوسپند بامزه بده نمیدونم چی با می گوشت آوردم پشمش بسیار ای هر جا کدام قصبه کشتای کم ترک نگاه نکده چی چند بار ششتم شب با یک تا پرویر کرده درونی روغنده انداختم همش می قبرقاوش جدو کرده انا همش ریزه کردم همین چند کیلو باید نیست چند کیلو گرفته بودم چند قای گرفتم همش یک باره در کسترولکوی فبرلیک بریان کردم. بریان یک 3.5-4 ساعت ما میکنم. اول میاندازم چقدر علوی پسته میجوشانم بعد علوش بلند میکنم سرخکش کرده با میگیرم شا اول علوی کم ده ای روغنی همین یه بار دیگه هم گوسپند بریان کرده بودم یا بانکت ادیل نگرفتگی بودم همون روغن ده بریان کردم با کم تا دیگه هم خوش کردم نکیم اصلا همین روغنی گوسپندی خودش بود با به حد عجایبی بد بمزه میبیوید روغنی خودش ده. انا میخوام تماشا بینونی عزیز ابیزیتی نتا آخر ویدیو با ما باشید ویدیوهای ما را تماشا کنین دستگیری کنین لایک موندن فراموش نکنین ما با دستگیری های شما پیشروی میکنیم. اینجا پارالل نه کدا پیتزا تیار کردیم که محمد مصطفی گوشت و پیشه نمیخورن اگر خیلی محمد یک سال بخوره مصطفی تا من نمیخوره برایم که اینجا یک تا پیتزا هم تیار کردم اینجا بشه کسرول مایدگی کرد کسرولی کلون ده انداختم که به حضر خوش رو بسن تماشا بینه پیتزای من تیار شد به حد اپیتیت آمده برای بچه های من اشتیای طعام نه تماشا بیناش ششلی گفتی خودم گوش بیریانی ما تیار شد سب سرخه اومده اینه که خوشروگیش نمی اینمی سب سرخن ای سرخه قریب سختیم در تلفن آمده است های خوشروگیش. السلام علیکم تماشابینان عزیز همه کسایی چی خیلین سوزین خوبین روزی همگیتون بخیر باشه ما در ابیدی روزای ما قطعی کودکو ترگوی سنتر آورا رفته استیم ماشین خونه زادید کرده بودم با اومدم با دیگه شتیم ویدیو کرده استیم کم ترکی دیگر هم گرم شود چیزلای نهم ده دین رجنی مصطفی ایمو پیشکی رفته استیم که خرسندی کنن برای که چیزلای نهم مکتبه هرچی فقط شوهرم نیست دکورای ای остальные все семья в сборе. И лайк поставьте. Факат лайк поставьте, подписаться фаромуш накне. 100 тысяч подписчиков даже. Чё? Растигап тамошабино ма در شهر نوسیبیرسک یکم بار خودم تو قره نبرآمده بودم امروز بسم الله گفته برآمدم ساق سلامت کودک را آوردم کودک‌ها بازی دارن فاطمه ده یک گله لباس گرفتم کلانش ده همه لباساش مایدش دهشه همه لباسایی که البیم وسیلیو گرفته بودم مایدش دهشه ولی باز کس کدگی البیم وسیلیو دیگر از میری فاطمه اوقا بگم که مایکا و یا نیست ده البیم وسیلیو مایده حق نیفتم تمام شده انا یک سکه گرفتم ازی محمد مصطفی را میگیرم محمد به حد لباس بسیار داره لیکن نمیپوشه خاراکترش نمیدونم چه خالی شده یا دو بار جنگ کردم بگم خودم ده نیپریت نده با عقل شده که چیکار شده نمیدونم میگه این مایکایی که تو گرفتگی مده معقول نیست خیلی گفتم همش مصطفی دمان مصطفی به اهمیت میپوشه چیزی که پوشه انا ازی محمد به تعبیدیلش میدارم یکم لباس میگیرم تمام براس خونه میرم
торговли центри Аура дар шаҳри Новосибирск. баъд беҳад комментария бисёр шуд. Шумо дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунем? Мо шаҳри Новосибирскда зиндагӣ мекунем, подписчикои азиз. ана шаҳри Новосибирскда, лекин бисёриё нависанд, адресои хонатонро нависанд, шумо дар кадом район зиндагӣ мекунем. мо ҳами тарафи МЖК Висоцкида зиндагӣ мекунем, мутаассифона адресои хонама монда наметавонам. ҳами шаҳри Новосибирскда ман соли 2012 омадагӣ будам. 10 сол зиндагӣ кардам, 1 сол дига дар Тюмен зиндагӣ кардам, 6 моҳ дар Медногорск, Оренбург зиндагӣ кардам. богашта омадам ҳами шаҳр. Причинаша ман видеое ки 31 декабри 2023 бировардагӣ будам, ҳамаша дар онҷо гуфтагим. подписчикое ки тоза пайваст шуден метавонен видеои маро тамошо кунен, видеои пештараи маро тамошо кунен. бо чизе ки шумо нафаҳмояй бинависен. чанд солаем? 31 солаем, 3 кӯдак дорам. муҳаммадҷон, мустафоҷон, фотима. муҳаммад 9 сола, мустафо 9 январда 8 сола меша, 1 сол фарқ дорад, 1 солу 4 моҳ. фотима 4 сола. намухай анамҷода бозӣ доранд. на муҳаммад майкай кабутак дорад. безлимитник хулоса 900 рубл сари ҳар як кӯдак. 2700 шуд. 2700 рубл додум. чанд қайки то сер шудан шуна бозӣ кунам. жда дорум, рости гап гарм шудам. мошина то даҳани дари ҳами бигем подвали парковкаи ҳами торговый центр овардама. пештар торговли центр мегуфтам, бисёриё механдидан. хай оҳиста оҳиста ина бо торговый центр гӯям, ёд гирифтам, забонам намепечид. ана куркоашона дар дарини магазин ҳамаша бировардам, бурдум, дар мошин мондум. ҷои парковкаи мошин гармай. парковкаи ҳами подвали ҳами торговый центрда парковкаи тёпли дорад. намахай беҳад колоннаи страшни поёна мебинем. метарзи 4 этажда қарор дорем. магазини беҳад колони хушрӯ. намахай видеои ма дар бораи зиндагии худам. бисёриё мегӯянд дар кор нест гап задан, лекин бо ҳаст комментариҳое ки хатогиёшона ислоҳ мекунанд. ай тамошои видеоҳои мо хурсанданд. раҳмат барои дастгириётон. ма бесконечно бигем миннатдорам. миннатдории беохири худ ма ба ҳар як подписчикам, ба ҳар як тамошобино мерасонам. боз ҳам бо дар комментария менависанд номероту намоняд. номерои ма почти дар ҳамаи видеоам ҳаст барои кор. +7 953 79 16 74 рақамҳои ватсап май. хоҳиш мекунам занг назанен, дар ватсапам бинависен, обязательно ҷавоб метиҳам. танҳо барои занҳо. дар фаберлик мардако кор мекунанд, лекин ман танҳо бо занҳо кор мекунам. барои чи ман ҳар як видеом дар фаберлик мегӯям? барое ки зиндагии ман сар то ба пош, ба ҳама камбудиёш, ҳамаш аями аввалш, конечно, албатта худованди меҳрубон, худованди таолое ки ҳамаи моро халқ кардай. ана баъд ҳами корум катима фақат зиндагима пеш мебарам. ҳамаи харид, расход, хонаву дар, мошин, ҳамаш ай пули фаберликай. дар 1.5 соли корим бигем ҳами қадар дастовардора ҳами фаберлик ма кардагиам. дига дар ягон ҷои дига кор намекунам. ҳами 3 кӯдакам кати зиндагӣ мекунам. шавҳар дорам, худо ба шукр шавҳар кардагиам. саҳари кор мерава, бегар меояд. ана ҳами хел. бо ягом чи шумо дар бораи ман интересни боша, бинависен. ягом сиру асрор надорум. иншоалло бо гап мезанем. خلاصه به فکرم ایروز تاری نوی گوچونن چی
بیا رفتیم دوای رو کن جا یک چیزی دیگه دم سوار شدنیان چیه میگه بای؟ Я хочу в این نمیده بشینه میگه Сила машина. Я хочу тоже. вот эту хочешь? А я умею водить. Маленькая девчонка даже может. Малюсь без того. тамошобино мо омадем хона лекин ай худо ба шукр камтарак тарс да дилам буди хай худо ба шукр омадем кудако да мошин хобшон бурдан 22 минута то хонара ба навигатор омадам то нимираҳа омадам ай нимира уже ма исша медонистам фотимада имрӯз камтар либос гирифтам якта ба якша пушондумша датанаш ин майкаи муҳаммада ира муҳаммад хишка ка майкаи беостина нағз мебина фотима хомухоштай зақсақ дора хулоса майкаи диги фотима муҳаммад фотима датани хали майкои пахтагияи детски мир гирифтам хе молои маки хушрӯ яктаи гирифтам бо яктаи дига ай инае гирифтам ира майкача хабсака ки хушрӯай таи дигани хеле замокдора гирифтам ай таги куркаш барои пушондан хеле ҳамашаи детски мегирифтам бояд таи дига ини халиш гирифтам як сарша мешӯи чи хеле кудака ғавсак мепӯшони хеле гирифтамша таини хеле майка гирифтамша бо инай ласинара инай бурукчая гирифтамша размери 620 ҳозир бо инай ласиначара гирифтамша муҳаммад мустафо ҳамин қалибос 15 000 зиёд чи Всем привет. инай майкара муҳаммад хушкард бароша худаш гирифт Это я. инай бурукура ма гирифтамшона хонапӯши 600 сум да бурукаи тинка кардшда яктаги гирифтам инай хеле бурук бо 1700 инайё Вот мой канал. 1700 ҳо ина дута ҳардашда яктаги гирифтам Вот что мне мама купила. чӯбай Из игры. Мне нравится. Вот так можно делать. майкара мустафо хушкадака чиш нагуфтем Вот так можно делать. мегӯ ми расмдор наги мегам мне это нравится хай гуфтам биги инам қачи гирифтаем хулоса расо бефарашидам беҳад бефарашидам фотима зақсақ дора чи ҳамиҷа боша навори имрӯзара ба анҷом мерасонем то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон ассалому алайкум тамошобинони азиз имрӯз бо як рӯзи дигар чандта видеоро як рӯз кардам чанд рӯза видеоро камтарак вақтам нашида рӯями стоматолог рафтаистам қариб ҳар рӯз ана рӯзи гузашта гуфтам видео мемонам ки ҳамихе нашид бо як рӯзи дигарам видеоша қуш кардам бештар бисёр ҳамихе випечки бисёр мекардам чанд қашида буд рости гап ягом чӣ пухтагӣ набудам дар хона хай гоҳ янга мекард гоҳ якта ёрдамчӣ доштам вай меомад гоҳ ана апам мекард ҳар кас ёрдамам мекарданд имрӯз тасмим гирифтам ки бо хоҳиши подписчикон гуфтанд ки пухтупаза бисёртар каналода ака ҳама метонаю бо вақте ки як каса пухтупазша мебинӣ хел мекунам одам мотиватсия мегирад мехеза бо худаш тайёр кунида медрояд
пирожки и пончик мепазам. Ма ай ҳами хамири шӯридагим бисёр ма рецептша нишон додагим. Агар подписчикои надо дар кор боша бо айсар ягон рӯз пухта ҳамаша нишон метиҳам. Хамири заварнойкати ман тайёр мекунам. Заварнойкати ҳам хрустяши ба маза мебиёя, ҳам бо мазаш таоман дигар мебиёя. Дрожжавой бигем ма просто ҳамхе пюреи холӣ кардам, барое ки мефурама ки да картошка пиёз бирён кунӣ будози ҳар хела приправа буд, будози зелен, будози нағз мебинам ахадам. Алекин кӯдако ки намехӯранд, барои кӯдако наандохтам. Просто ҳами картошка ҷӯшондам, камтарак маска кардам, ша тамом. Пирожкиҳои бозорӣ барин мебиёянд, беҳад мулоима ки видошонам хушрӯ мебиёянд ҳама тарафа. И рецепт чандборо ҳастай. Агар ба фикрам ҳами поиски ютуб да рецепт пирожки молодая мама бизанед, мебирояд кадомитон даки срочно дар кор боша. Агар ки набирояд, иншоаллоҳ бо як бори дига айсаршавиш ба гап задан ку гап мезанӣ, лекин бо айсаршавиш ҳамаша тайёр карданша видео кунӣ, бо одам дигар хел мефаҳма, аниқша мефаҳма бигем да. Так ана михел тамошабино Мустафо, Фотима чӣ қадar нағз мебинанд. Раҳмат ки мепурсен. Ҳаматонда раҳмат. Худо ба шукр кӯдако калон шудиянд. хеле калон шудагиянд. Фикрро нишонам дигар шудагия, суҳбатки нишонам дигар шудагия. Фотима почти ҳама гапа гап мезана. Ҳама чия савол метия. Ягон чизе нест ки вай савол натиям. Хе кӯдаки гапзан шид ба кунҷкобак меша. Ҳама чия мепурса. Хамира нағз мебина. Катир хамир кор кардана нағз мебина. Хай худо ба шукр ёрдам мекунанд кӯдако дар зиндагӣ. Ҳама тарафа меҳру муҳаббат чун таомад дигар. Намедонам ки мо бе кӯдако чӣ кор мекардем. Худо ба ҳазорон бор шукр ки ҳамино ҳастанд. Зиндагӣ ранги дигар мегира. Худованд илоҳӣ нам ҳамаи бефарзандора соҳиби фарзанд бикуна. Вақте ки ҳамин хамир расида буд, чанд бор бигем ки айсар бигем шӯрида монда будам ша. Чанд бор дам кардагӣ буд. Агар хоҳем ки бо пончик идеални фасони хушрӯ биёя, хамира тинук карда ягон форма кати биридан дар кор. Кӯдакои ман чӣ қадр пончика нағз мебинанд. Пас яъне ай магазин чанд қаша буд ки ай магазин пончикшон меовардам. Икара домашний бовар кардам, бе начинка хурда сер кардам, баъд бо дар охир камтар шоколад карда бо шоколадкатиам хӯрдам. Пончикомона якум дохтем тамошобина. Чӣ қадр кӯдакои ман нағз мебинанд пончика. Эйлави як хамирро мегем кардем. Хамир як хел мешавад. Пончики пирожки. Чарах када тамошобина я параш сирх шудем. Параши сирх кардестем. Шоколадкати болуша шоколадный пончик с посыпками. Посыпка маю хонам оварда будам, намедонам биёвум шо намекунам наёвум бе посыпки. Пончикора пухтам тамошобино. Пирожки пухтиста. Шоколаде ки ма кадестам тамошобино ов кардам. Шоколада камтарак руған дохтам специально барои випечки. Хали шоколади магазин нест. Тикмача. Пештар дам қишлоқ харида будам. Ҳоли ҳам ҳаста эйлавиш истифода мебарам. Али ёваян гарман. Хунук шаванд, баъд формаи хичона мегиранд. Беҳад мулоима ки хрустяши ба маза омадагиянд. Домашний тамошобино. Домашний кӯдако бо ҷига хе мехӯранд. Вақти худат мепазӣ хел мекунӣ ки бо аҷоибот як мегем ки иштиҳо дига хелай. Инаи боша тамошобино пирожкиём хеле ҳоли ҷӯшанд. Неки беҳад хеле хрустяши ба маза омадагиянд. Пирожкиёи Саида Раҷабова. Марҳамат биёин. Кадоми дар Новосибирскай. Иззати мекунам.